So ikaduha nga rason sa paglikay sa sala mao ni. Una, know your weaknesses and temptations. Hibaloi ang imong mga kahuyang og tentasyon. Open the Bible, Matthew 26 verse 24. Managtukaw og managampo kamo aron dili kamo masulod sa panulay og ang espiritu sa pagkamatuod andam apan ang lawas maluya. So managtukaw kita aron maandam ang atong kaugalingon og dili maluya. So mauni mga kaigalan aron malikayan nato ang pagpakasala. No our weakness and temptation, hibaluan nato nga ang kahuyang og tentasyon atong isipon